अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवा में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। गुड वाइब्स गुड लाइफ इज वैक्स किंग। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून, कामयाबी और पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सोच और कम खुद एतमादी से तंग आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलें जानते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है और कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। किताब का खुलासा। गुड वाइब्स गुड लाइफ हमें सिखाती है कि असल तब्दीली बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। मुसन्निफ के मुताबिक अगर आप खुद से मोहब्बत करना सीख लें, अपनी कद्र पहचान लें और अपनी सोच को मुस्बत बना लें, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। किताब के अहम नुकात। 1. खुद से मोहब्बत, सेल्फ लव। गुड वाइब्स गुड लाइफ में वैक्स किंग खुद से मोहब्बत को कामयाब और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद करार देते हैं। उनके मुताबिक जब तक इंसान अपने आप को कबूल नहीं करता, अपनी खामियों और खूबियों दोनों को नहीं अपनाता, तब तक वो अंदर से मुकम्मल सुकून हासिल नहीं कर सकता। खुद से मोहब्बत क्या है? खुद से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप खुद को कामिल समझें या अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है खुद को बगैर शर्त कबूल करना, अपनी गलतियों से सीखना मगर खुद को बुरा ना कहना, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना, अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत को तरजीह देना। क्यों ज़रूरी है? जब आप खुद को कमतर समझते हैं तो आप दूसरों से गैर ज़रूरी तवज्जो और तौसीक़ चाहते हैं। आप लोगों की बुरी बातें बर्दाश्त करते रहते हैं। आपको ना कहना मुश्किल लगता है। आप खुद को खुशी के काबिल नहीं समझते। लेकिन जब आप खुद से मोहब्बत करना शुरू करते हैं तो आपकी खुद एतमादी बढ़ती है। आप बेहतर फैसले करते हैं। आप मनफी ताल्लुकात से बाहर निकल आते हैं। आप अपनी हुदूद यानी बाउंड्रीज कायम करना सीख लेते हैं। किताब के मुताबिक अमली तरीके। अपनी अंदरूनी आवाज़ बदलें। खुद को नीचा दिखाने के बजाय खुद से अच्छा बोलें, जैसे मैं नाकाम हूं की जगह मैं सीख रहा हूं कहें। खुद की देखभाल, सेल्फ केयर। अपनी नींद, खुराक, जहनी सुकून और आराम को अहमियत दें। माजी को माफ़ करें। अपनी पुरानी गलतियों पर खुद को सज़ा देते रहना खुद से नफ़रत की अलामत है। खुद को माफ़ करें। हुदूद मुकर्रर करें। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। जहां ज़रूरत हो वहां साफ ना कहें। मुसन्निफ के मुताबिक दुनिया आपके साथ वैसा ही सुलूक करती है जैसा आप खुद अपने साथ करते हैं। अगर आप खुद को अहम समझेंगे, अपनी कद्र करेंगे, तो दूसरों को भी सिखाएंगे कि वो आपकी इज्जत करें। आखिर में याद रखें, खुद से मोहब्बत एक एहसास नहीं बल्कि रोज़ाना की जाने वाली मशक है। जब आप अपने साथ अच्छा सलूक करना शुरू करते हैं, तभी जिंदगी भी आपके साथ अच्छा सलूक करना शुरू करती है। 2. सोच की ताकत। इस किताब में मुसन्निफ वैक्स किंग इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सोच सिर्फ ख्यालात नहीं होती, बल्कि वो हमारी जिंदगी की सिमत तय करती है। हम दिन भर जो सोचते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता हमारे फैसलों, रवैयों और आदतों में जाहिर होने लगता है, और यही चीज़ हमारी हकीकत बनाती है। अगर कोई शख्स हर वक्त ये सोचता रहे कि वो नाकाम हो जाएगा, लोग उसे पसंद नहीं करते या उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो वो लाशऊरी तौर पर ऐसे ही फैसले करेगा जो उसे पीछे ले जाएंगे। वो मौक़े से डरेगा, नए तजर्बात से बचेगा और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करेगा। नतीजा वही निकलेगा जिसका वो पहले से खौफ महसूस कर रहा था। इसके बरक्स जब इंसान अपनी सोच को शऊरी तौर पर बेहतर बनाता है तो उसकी नज़र मसाइल के बजाय हल पर जाती है। वो चैलेंज को सीखने का मौका समझता है, नाकामी हो अंजाम नहीं बल्कि तजर्बा मानता है। ऐसी सोच इंसान को मजबूत बनाती है और उसके अंदर एतमाद पैदा करती है। ये भी समझना ज़रूरी है कि मस्बत सोच का मतलब हकीकत से आंखें बंद करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुश्किल हालात में भी खुद को बेबस ना समझा जाए। आप ये माने कि हालात बदल सकते हैं और आपके पास इंतखाब की ताकत मौजूद है। यही रवैया आपको अमल की तरफ ले जाता है। मुसन्निफ के मुताबिक हमारी तवज्जो जिस चीज़ पर होती है, हमारी तवानाई भी वहीं जाती है। अगर आप मुसलसल कमी, खौफ और शक पर तवज्जो देंगे तो जहन उसी किस्म के सबूत तलाश करता रहेगा। लेकिन अगर आप शुक्रगुजारी, तरक्की और इम्कानात पर तवज्जो दें तो दिमाग नए रास्ते देखना शुरू कर देता है। मुख्तसर ये कि सोच बीज की तरह है। जो बीज आप जहन में बोते हैं, वक्त के साथ वही दरख्त बनकर सामने आता है।
اس لیے اپنی سوچ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہی انتخاب آپ کی آنے والی زندگی کی شکل طے کرتا ہے۔ 3. ماضی کو چھوڑنا۔ کتاب میں ویکس کنگ اس بات کو بہت سادہ مگر گہرے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ ماضی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا دراصل خود کو قید کرنے کے برابر ہے۔ جو تکلیف گزر چکی ہے، اگر ہم اسے بار بار ذہن میں دہراتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم پرانے دھوکے، ناکامیاں، غلط فیصلے یا لوگوں کی باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں۔ باہر سے زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ زخم تازہ رہتا ہے۔ یہی بوجھ ہمیں نئے مواقع قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں دوبارہ وہی نہ ہو جائے۔ مصنف کے مطابق معاف کرنا دوسروں پر احسان نہیں بلکہ اپنے اوپر احسان ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے دل کو اس بوجھ سے آزاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط کو صحیح مان لیں یا دوبارہ خود کو تکلیف میں ڈال دیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ بات آپ کے ذہنی سکون پر قابض نہیں رہے گی۔ اسی طرح خود کو معاف کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اکثر اپنی پرانی غلطیوں پر خود کو سالوں تک قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ وہی فیصلہ کر سکتے تھے جو آپ کی سمجھ اور حالات کے مطابق تھا۔ اگر آپ نے کچھ سیکھ لیا ہے تو وہ غلطی ضائع نہیں گئی۔ ماضی کو چھوڑنا ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یہ ایک عمل ہے۔ کبھی یادیں آئیں گی، کبھی دل دوبارہ دکھے گا، مگر ہر بار آپ کو خود کو یاد دلانا ہے کہ آپ آگے بڑھنے کا انتخاب کر چکے ہیں۔ جب آپ یہ بوجھ ہلکا کرتے ہیں تو دل میں جگہ بنتی ہے نئے خوابوں، نئے تعلقات اور نئے تجربات کے لیے۔ اصل آزادی تب ملتی ہے جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر آپ کا آج اور آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 4. اپنی ویلیو پہچانیں۔ کتاب میں ویکس کنگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی خود کی نظر میں اپنی حیثیت ہے۔ آپ خود کو جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہی دنیا آپ کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اگر آپ اندر سے خود کو کم سمجھتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر ایسا رویہ اپناتے ہیں جو دوسروں کو بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ آپ کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے۔ اکثر لوگ اپنی قدر کا اندازہ دوسروں کی رائے سے لگاتے ہیں۔ اگر تعریف مل جائے تو خوش، اگر تنقید ہو جائے تو خود پر شک۔ لیکن اصل اعتماد اس وقت آتا ہے جب آپ اپنی ویلیو کا فیصلہ خود کریں، نہ کہ لوگوں کے موڈ یا الفاظ پر چھوڑ دیں۔ اپنی قدر پہچاننے کا مطلب غرور کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ کیا ہیں، آپ کیا برداشت نہیں کریں گے اور آپ کن چیزوں کے مستحق ہیں۔ جب آپ اپنی حدود واضح کرتے ہیں تو لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ہر بار اپنی خوشی قربان کر کے دوسروں کو راضی کرتے رہیں گے تو لوگ اسے معمول سمجھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ احترام کے ساتھ اپنی بات رکھیں اور ضرورت پڑنے پر انکار کریں تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کی سنجیدگی اور اہمیت کو ماننے لگتے ہیں۔ مصنف کے مطابق جب آپ خود کو قیمتی سمجھتے ہیں تو آپ بہتر مواقع چنتے ہیں، بہتر تعلقات قبول کرتے ہیں اور اپنے خوابوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو کم پر راضی ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا آپ کے اندرونی یقین کا عکس ہے۔ اگر آپ اپنی قدر کریں گے تو آپ کا انداز، آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فیصلے سب یہ ظاہر کریں گے کہ آپ اہم ہیں۔ اور جب آپ خود کو اہم مان لیتے ہیں تو دنیا کے لیے بھی آپ کو نظر انداز کرنا آسان نہیں رہتا۔ 5. انرجی اور وائبز۔ کتاب میں ویکس کنگ اس بات کو بڑی سادگی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم صرف جسم نہیں بلکہ توانائی بھی ہیں۔ ہمارا موڈ، ہماری سوچ، ہمارے الفاظ اور ہمارا رویہ سب ایک خاص قسم کی انرجی پیدا کرتے ہیں۔ یہی انرجی دوسروں تک منتقل ہوتی ہے اور دوسروں کی انرجی ہم تک پہنچتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دل ہلکا اور خوش ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے ساتھ چند منٹ گزارنا بھی تھکا دیتا ہے۔ یہ دراصل وائبز کا اثر ہے۔ ہر انسان اپنے اندر جو کیفیت رکھتا ہے وہی ماحول میں پھیلاتا ہے۔ مصنف کے مطابق اگر آپ مسلسل شکایت، غصے اور مایوسی میں رہیں گے تو آپ کی توانائی بھی ویسی ہی ہو جائے گی۔ ایسے میں نہ صرف آپ خود متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے برعکس، جب آپ شکر گزاری، امید اور مثبت سوچ اپناتے ہیں تو آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے۔
ये भी अहम है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं जो हर वक्त तनकीद करते हैं, हौसला शिकनी करते हैं या मनफी बातें करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोच आप पर असरअंदाज होने लगती है। इसीलिए मुसन्निफ मशवरा देते हैं कि ऐसे लोगों और जगहों का इंतखाब करें जो आपको बेहतर बनाएं, न कि कमजोर। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त खुश रहने का ड्रामा करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैफियत के जिम्मेदार बनें। जब दिल खराब हो तो उसे समझें, संभालें और बेहतर करने की कोशिश करें, न कि उसे दूसरों पर निकालें। आखिर में बात यही है कि आप जिस किस्म की वाइब्स दुनिया में भेजते हैं, वैसी ही आपके पास वापस आती हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी को साफ, मजबूत और मस्बत रखने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी के मयार को मुतासिर करती है। किताब का असल पैगाम ये है, अपनी सोच बदलो, अपनी एनर्जी बदलो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में मस्बत तब्दीली चाहते हैं, तो इस किताब के उसूलों पर अमल शुरू करें। रोजाना खुद से अच्छा बोलें, अपनी कदर करें और नेगेटिव लोगों और ख्यालात से दूर रहें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के खालिक हैं। जो आप सोचते हैं वही बनता है। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया और आप ऐसी मज़ीद किताबों की समरी और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली किस किताब पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, अच्छी वाइब्स रखें, अच्छी जिंदगी जिएं।